بسم الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على نعمته التي لا تعد ولا تحصى، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، فهي أساس الفلاح ومفتاح النجاح، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. عباد الله، إن الأمن مطلب كل أمة وغاية كل دولة، وهو منة إلهية امتن بها جل وعلا على عباده، وذكرها سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة في كتابه. قال جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف. ولدليل مكانة الأمن أكرم الله سبحانه وتعالى به أوليائه في جنته وفي دار كرامته، فقال تعالى: ادخلوها بسلام آمنين. الحمد لله. أمبا الله سبحانه وتعالى فو أمبا بركدا أمبا ورنما دون أكن مولا نمامي أنتسكو جاتي كو دون alele folo maw ka batu masay, alele laba maw fana ka batu masay. Amma fo ka barkada masa belebele mi ay bidon barka mani bidon belebele ni ayadun an shila an nana no soro aka yoro sanuma kono mi ali Allah subhanahu wa ta'ala ka soyi kana an ka farda mi an ka juma sali ka bo asirafe ale masali ka anw jeni yɔrɔ sanimani la, an b'a ɲini ale Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ ka jɛkulu laban kelen kelen bɛɛ lajɛlen a ka aljana sanuma kɔnɔ ala m'o kɛla ni bi don ni barikama la. an b'a Alahu subhanahu wa ta'ala dali an bɛɛ lajɛlen filibagatɔ, an ka fili min kɛ ale Alahu subhanahu wa ta'ala la ka yafa an ka junubu ma ala m'o kɛla ni, ka hinɛ an ka filenw la ka nɛmakɛw ye ala m'o kɛra, ka laban ɲuman ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla, ka seereya jɔ an jɔyɔrɔ la ko ale masa belebele ni batofɛn si le tɛ min ka kan ni bato ye tiɲɛ kan b'a fɔ ale Alahu subhanahu wa ta'ala kelen, ka seereya jɔ ko an ka kan ni ɲɔgɔnba an ka nabi ɲuman belebele min ye Muhamadi sallallahu alaihi wasallam, ko Alahu subhanahu wa ta'ala ka jɔn ni a ka ciden ni cɛ belebele min a kɛla tiɲɛfɔla ye a ka layiru kan na, a kɛla daniyabaga ye. an b'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ nɛɛma ani kisi ani barika a ka suru o cɛba kan min ye Muhamadi sallallahu alaihi wasallam, ka fara ka somɔgɔ sanumaw kan a n'a ka sahaba cɛsiribagaw ani maa fɛn fɛn mana i sen da ninnu senɔ kan ni ɲuman kɛli ye fo ka taga se juru sara dɔ ma. Yarabi kan kelen kelen bɛɛ lajɛlen don o yɔrɔ la ala m'o kɛla. masaba Alahu subhanahu wa ta'ala ka jɔn ɲumanw, n bɛ n yɛrɛ bakun laadi ka tila k'aw fana laadi ni saralikan ye saralikan min bɔra Alahu subhanahu wa ta'ala yɔrɔ, saralikan min Alahu subhanahu wa ta'ala a ka ɲini anw fɛ an ka kɛwale bɛɛ lajɛlen la, an ka bato bɛɛ lajɛlen la, an ka fɔtaw la, an ka ŋaniyataw la. o saralikan tɛ dɔwɛrɛ ye o le ala siranya ye. Yarabi kan kɛ jɔn ye min bɛ siran Alahu subhanahu wa ta'ala ɲɛ sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen la ala m'o kɛla ni. mun kosɔn? sabu ala siranya o le ye kisi ka samasi ye, o le ye kunnadiya ka lakile ye. n'a sɔrɔla mɔgɔ fɛn fɛn bolo alhamdulillah i bɛ kisi sɔrɔ dugukolo la ani lahara.
i bɛ kunnadiya sɔrɔ dugukolo ani lahara yarabi k'an bɛɛ lajɛlen kunnadiya k'an kɛ kisibagaw ye ala m'o kɛla ni alahu subahanahu wa taala y'i kanto anw ma ko di i k'a dɔn maa fɛn fɛn ni siranna ale alahu subahanahu wa taala ɲɛ alahu subahanahu wa taala bɛ i ka ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya yarabi k'an ka ko nɔgɔya ala m'o kɛla ni masaba alahu subahanahu wa taala ka jɔn ɲumanw an ka dɔn an da bɛna bori fɛn min kan bi o de ye basigi ye hakilisigi an ko mun ma tuma dɔ ko sécurité i n'a fɔ an da borila dɔ kan juma min tɛmɛna sabu an bɛ nasira wagati min na a ma dɔgɔ maa si la an bɛ nasira ka taa élection wagati de la élection min tuma dɔ nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye n'i ka mɔgɔ bɛ jɔrɔ la sabu ko dɔ de nana tɛmɛ a kɛla ka mɔgɔw kamana gan mɛ n'an bɛ nasira a nɔgɔsi dɔw ma i b'a ye ko mɔgɔw kɛni bɛ o hakiliw ma sigi tuma dɔ fɛn min bɛ kɛ sababu ye ka kojugu wolo ka bɔ a la o de ye an ka kumakanw ye an bɛ fɔta min kɛ an bɛ message min bila ka taga ɲɔgɔn ma juma tɛmɛni an da borila o de kan mɛ ni juma nin na inshallah an da bɛ borila fɛn min kan fɛn belebele ni dɛ mun kosɔn fɛn belebele ni sabu fɛn nin jamanaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen o b'o de ɲinina walasa n'a y'i sɔrɔ kow la jamana ɲɛmɔgɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen o bɛɛ lajɛlen ka laɲini o de ye sabu n'a ma sɔrɔ jamana kɔnɔ jamana tɛ se ka taga ɲɛ sɔrɔ n'a ma sɔrɔ jamana kɔnɔ jamana tɛ se ka basigi an ko de ma ko lamaniya tuma dɔ an ko ma ko basigi an ko ma tuma dɔ ko sécurité a faamuyali ko ɲuman ka d'an bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla ni a ko dɔn o waliya ni alahu subahanahu wa taala a ka nɛɛma belebele ni nɛɛma min a y'a kɛ jɔn ye a ka jɔnw ye a ka nɛɛma caman kɛ a ka jɔnw ye o de kosɔn a y'o lakali kuranna kɔnɔ yɔrɔ caman kɔnɔ an bɛ yɔrɔ kelen min ta o de ye duguma suraw ye alahu subahanahu wa taala ko ni falyabudu rabba hazal bayti a ye ni soni tigi bato min ye alahu subahanahu wa taala ye a ko di allazi at'amahu min ju'in masa belebele min ka aw ladomini ka bɔ juma la ka bɔ kɔngɔ la wa amanahu min khawfin ka basigi di aw ma ka bɔ juma la ka bɔ siranɲɛ la alahu subahanahu wa taala a bɛ makakanw kumaniya la a ye nɛɛma belebele min kɛ makakanw ye siranɲɛ min kun b'o ka jamana kɔnɔ alahu subahanahu wa taala ka siranɲɛ ni a y'a yɛrɛma ka kɛ juma ye ka kɛ basigi ka sababu kɛ jɔn ye cɛ belebele dɔ min ye ibrahim alayhi salam a ye duwawu min kɛ jamana belebele min ye makakanw kun bɛ kɔngɔ wagati la alahu subahanahu wa taala k'o yɛrɛma ka bɔ ka kɔngɔ wuli ka bɔ o kan k'o garizigɛ ni fɛn caman ye ka sababu kɛ i n'a fɔ an da bɛna bɔra kan cogoya min na inshallah yarabi a faamuyali ko ɲuman ka d'an bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛra ni an k'a dɔn basigi fɛn belebele de n'o ye alahu subahanahu wa taala ye a ka alijanadenw a y'o kɔrɔta n'o juma ye n'o basigi kelen ye wagati min na alijanadenw o bɛ nana don alijana kɔnɔ alahu subahanahu wa taala bɛ mun fɔ ɲɛnɛ udkhuluha bisalamin aminin a ye don alijana nin kɔnɔ a ye don alijana nin kɔnɔ ni mun ye ni kisi ye a ye don alijana nin kɔnɔ ni mun ye ni basigi ye ni hakilisigi ye nin b'a yira ko ni fɛn fila ninnu dɔ n'a mankera fan fan sigida sigida jamana jamana yɔrɔ o yɔrɔ ni nin fɛn fila ninnu mankela i b'a ye ko nataga tɛ se ka sɔrɔ abada n'a kɛra ko mɔgɔw bɛ siranɲɛ la mɔgɔw kɛni bɛ u ka hakiliw ma sigi foyi tɛ se ka taga ɲɛfɛ yarabi hakilisigi ka d'an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ala mun kɛla ni معاشر المسلمين ولما كان الأمن من مقاصد دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام قرن إبراهيم عليه السلام طلب الأمن بالتوحيد فقال
رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Masabala subhanahu wa ta'ala ka dɔnnimaw an ka dɔn tuma min na basigi hakilisigi lamaniya a kɛla nabi ɲumanw ka welelikan u ka delifɛn ka taga jɔn ma ka taga Alahu subhanahu wa ta'ala yɔrɔ. nabi ɲuman fɛn fɛn tɛmɛna o kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka Alahu subhanahu wa ta'ala dali o basigi nin la sabu n'a man kɛla yɔrɔ o yɔrɔ foyi tɛ se ka kɛ. o de Ibrahim alayhi salam waati min Alahu subhanahu wa ta'ala ye yamaruyakan d'a ma ka taga nin soba nin lawuli a tilali kɔn ka nin so nin lawuli a ye Alahu subhanahu wa ta'ala dali a ka duwawu kɔnɔ a ko nin rabbi ja'al hazal balada aminan ala m'i dali ni dugu nin ni jamana nin i y'a kɛ dugu ye dugu min basigi bɛ k'a la hakilisigi bɛ sɔrɔ a kɔnɔ. o kɔfɛ a nana Alahu subhanahu wa ta'ala dali ni juma ye ka Alahu subhanahu wa ta'ala ye ale yɔrɔ majanya ale n'a ka bɔsɔnw walima a denw ka bɔ juma ma ka bɔ jobato ma. nin b'a yira k'a fɔ ko ni anw nana sabati misiri kɔnɔ bi k'a fɔ k'an bɛ juma sali kɛ basigi le bɛ yen hakilisigi le bɛ yen sinon wagati tɛmɛna dɛ silamɛw tun tɛ se ka ɲɔgɔn jɛ misiri kɔnɔ cogoya si la. ni ka ye bato bɛ kɛra ka bɔ a sira fɛ alhamdulillah hakilisigi le bɛ yen. ni ka ye jamana bɛ ɲɛtaga sɔrɔ la alhamdulillah basigi le bɛ yen. ni hakilisigi ma sɔrɔ walima ni basigi ma sɔrɔ ni si tɛ se ka taga ɲɛfɛ. yarabi a faamuyali ko ɲuman ka di an bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla ni. ni Ibrahim alayhi salam ka weleli ka ɲi wa Yusuf alayhi salam hakɛta Alahu subhanahu wa ta'ala ka nabi ɲuman belebele min ye Yusuf alayhi salam a fana ka Alahu subhanahu wa ta'ala dali ni o ko kelen ni. a ko di tuma min na alhamdulillah a kɛla masa ye a ye welekan bila ka taga jɔn ma a ka masaw ma ko in na waati min na o sera a ye mun f'u ɲɛna qala udkhulu misra insha allahu aminin. nin b'a yira k'a fɔ ko ni basigi tɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ tɛ se ka sabati. ni basigi tɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ tɛ se ka don i n'a fɔ i b'a fɛ cogoya min na. a y'o bisimila ni jumɛn ye a ko udkhulu misra insha allahu aminin. a ye don misra jamana kɔnɔ ni Alahu subhanahu wa ta'ala ka jɛn ye ni basigi ye. yarabi a faamuya ko ɲuman ka di an bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla ni. wa Muhammad alayhi salatu wa salam an ka ci belebele cidan belebele min ye Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam a fana ye dɔ fɔ a ko la. a ko nin man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi indahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu dunya rawahu Tirmizi. balima mumini jɔn cɛ belebele min ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam a y'i kanto a ma a ka hadisa sanuba kɔnɔ. a ko nin man asbaha minkum aminan fi sirbihi mɔgɔ min i solila i dugusajɛla walima i wulila ni basigi ye ni hakilisigi ye i ka denbaya cɛma mu'afa fi jasadihi kɛnɛya bi i farikolo la bana t'i la indahu qutu yawmihi i ka tilela daraka o b'i bolo. ni fɛn belebelew ye dɛ maa caman tɛ nin sɔrɔ dɛ maa caman bɛ yen an n'o ka suro baro kɛ ɲɔgɔn fɛ yanni dugu bɛ jɛ o k'o yɛrɛ sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la yen. maa caman bɛ yen an n'o ka su baro kɛ ɲɔgɔn fɛ yanni fajiri bɛ se o dɛsɛra ka wuli o ka dilan o kan. nin b'a yira k'a fɔ ko n'Alahu subhanahu wa ta'ala k'i to nin la fo i nana wuli sɔgɔmada fɛ ni hakilisigi ye ni basigi ye walahi Alahu subhanahu wa ta'ala ka nɛɛma belebele k'i ye. Alahu subhanahu wa ta'ala a ka kɛnɛya bila i farikolo la o kɛnɛya nin a ma di bɛɛ ma dɛ. ni ka i nana sigi misiri kɔnɔ o bɔla Alahu subhanahu wa ta'ala ka nɛɛma de la sinon o nɛɛma nin tɛ se ka di bɛɛ lajɛlen ma. i ka tilela daraka b'i bolo
i ma dɛsɛ o la o ye ala barikada ye dɛ yarabi k'an kɛ jɔn ye min bɛ Alahu subahanahu wa taala wari ɲuman dɔn sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen na ala m'o kɛnɛ ni a ko ile tigilamɔgɔ a kɛra komi ka duniya mɔɔ bɛɛ lajɛlen ta ka d'i ma nin ye lafiya ye dɛ yarabi a faamuyali ko ɲuman ka di an bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛnɛ an ka alakira ka suma ka filɛ sallallahu alaihi wa sallam wa qaddama nabiyu alayhi salatu wa salam al amnu ala ni'matayn a ye mun fɔ a ye kɛnɛya fɔ a ye garizigɛ fɔ mɛ tuma jumɛn la i bɛ kɛnɛya nafa bɔ tuma jumɛn ni basigi bɛ yen tuma dɔ i bɛ kɛnɛya sɔrɔ mɛ ni hakilisigi tɛ yen i tɛ kɛnɛya nafa dɔn dɛ tuma dɔ i bɛ sɔrɔ kɛ mɛ ni basigi tɛ yen i tɛ se ka sɔrɔ kɛ i tɛ se ka sɔrɔ nafa bɔ dɛ ni kɛ bɛ wari ta la ka don marchandise la se ka alhamdulilayi hakilisigi le bɛ yen ni kɛ bɛ bɔra ka taga sanni dɔ kɛ se que basigi le bɛ yen ni kɛ bɛ dumuni kɛla dumuni bɛ jigi la se que basigi le bɛ yen sinon wagati dɔ tɛmɛna Côte d'Ivoire kɔnɔ yan dɛ mɔgɔ bɛ dumuni kɛ i t'a dɔn i ka dumuni donna yɔrɔ min na ni silamɛw ko i hakili jigi u la walayi an bɛna Alahu subahanahu wa taala barikada an b'a wari ɲuman dɔn tuma min na marifaciw bɛ bɔra bɔnmuw bɛ bɔra sanfɛyɔrɔ la o bɛɛ mankan bɛ bɔra e ka dumuni b'i kɛrɛfɛ i t'a dɔn i ka dumuni kɛra yɔrɔ jumɛn n'o kɛra ten i b'a dɔn ko rasul sɔrɔ salam a ka kuma belebele de fɔ a ye basigi le bila ninnu fɛn fila ɲɛ min ye kɛnɛya ani sɔrɔ n'i bɛ kɛnɛya nafa bɔ la c'est que basigi le b'i la i hakili ye sigi la n'i bɛ nafolo fana nafa bɔra c'est que alhamdulilayi hakilisigi le bɛ yen basigi le bɛ yen ni o tɛ yen foyi tɛ se ka sabati jamana kɔnɔ foyi tɛ se ka sabati diɲɛ tagacogoya la yarabi a faamuyali ko ɲuman ka dan bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛra rasul ka nin fɔ walasa a ka mɔntɔw o k'a dɔn Alahu subahanahu wa taala ka nɛɛma belebele min k'o ye k'i hakili sigi ka basigi d'i ma fɛn dennin tɛ dɛ fɛn belebele de o sira fɛ an fana bɛ duwawu kɛ an fati kɔrɔkɔrɔw ye olu ka saraka mun bɔ ka duwawu mun kɛ bi bi in na an b'ala fɔ an b'ala barikada an caman bɛ o nɛɛma de kɔnɔ a dɔw gosila mun kosɔn ko ka chapeau don a dɔw gosila mun kosɔn ko bɛ denmisɛnw kalanna madarasasow la mɔgɔ m'o bolo jigi dɛ fɛn caman tɛmɛna jamana nin kɔnɔ fɛn caman tɛmɛna jamana nin kɔnɔ dɛ an facɛw ka lakali k'a fɔ ko wagati dɔ sera i kun tɛ se ka dirikiba don ka bɔ kɛnɛmayɔrɔ la mɛ bi bi in na hakilisigi bɛ yen i b'o bɛɛ lajɛlen kɛ wagati dɔ sera i tɛ se ka i yɛrɛ yira i tɛ se k'i ka silamɛya bila kɛnɛ kan mɛ bi bi in na alhamdulilayi a ko bɛɛ lajɛlen sabatini le an b'o fo ka duwawu k'o ye yarabi o bɛ tiɲɛso bi ka nɛɛma ko kelen kelen bɛɛ lajɛlen ala m'o kɛra o ye bato fitinin min kɛ ka kɔ ma alijana sara ye ala m'o kɛra n'an y'o fɔ an fana tɛ ɲina Alahu subahanahu wa taala ka maa min bila anw sanfɛ an ko min ma ko jamanatigi ka duwawu k'a ye kana ɲina dɛ o ko ni jɛgɛ ka duwawu kɛ ni jɛgɛ ka duwawu kɛ ji ye a ka k'a yɛrɛ le ye ni ji tɛ yen ale tɛ se ka balo n'i bɛ duwawu kɛla i yɛrɛ ye maa min b'i sanfɛ duwawu kɛ ye fana hali bi an bɛ ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ ka kɛnɛya d'a ma ala m'o kɛra ka basigi sabati jamana nin kɔnɔ ala m'o kɛra silama jamana kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka hakilisigi bila o kelen kelen bɛɛ lajɛlen ala m'o kɛra an bɛɛ lajɛlen bi fadli Allahumma salli ala nabi aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Après le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous faisons beaucoup de salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on proclame la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous montrons ainsi notre gratitude à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir fait de nous des musulmans pieux et des hommes de la foi.
Chers serviteurs, je vous exhorte avec l'exhortation qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé, que sa crainte divine, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des serviteurs pieux et sincères. Pourquoi? Parce que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le but recherché dans toute adoration. C'est la base de la réussite et c'est la clé du succès. Chers serviteurs, le vendredi dernier, nous avons un peu parlé sur le musulman, comment il doit préserver sa langue, etc. Et aujourd'hui, on a décidé de vous entretenir sur le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a accordé à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à la communauté aux communautés qui nous ont précédés, qui est le bienfait de la sécurité, la paix, etc. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Et sachant que la sécurité, c'est le désir de toute nation. C'est ce que le peuple désire. Toutes les nations, ça c'est le désir. Car sans la sécurité, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de développement. Et c'est l'objectif ensuite de tous les chefs d'État. C'est une grâce divine qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à ses serviteurs. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle de cela dans une courte sourate en disant فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, qu'il adore le Seigneur de cette maison, qui est la maison sacrée, Al-Kaaba, الَّذِي يَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ, celui qui les a nourris contre la faim, وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ, et les a rassurés contre la peur. Cela montre que Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ces grâces qu'il a accordées aux habitants de la Mecque, aux Mécois, ces deux choses-là en fait partie. Avec la bénédiction de qui? Ibrahim alayhi salam, comme nous allons en parler tout à l'heure. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il les a accordé d'abord la subsistance. Et en dehors de cela, il les a stabilisés. Il les a donné la tranquillité, la sécurité totale. Et voilà pourquoi aujourd'hui, tout le monde se dirige vers cette maison pour aller adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Ensuite de ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il va accueillir encore ses serviteurs qui seront destinés pour le paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala va s'adresser à eux en disant Udkhuluha bisalamin aminin, entrez-y dans le paradis avec la paix et la sérénité. Lorsqu'on parle de la sérénité, la sécurité et la paix, avec ces deux choses, on peut avoir le développement dans un pays. Ça, c'est deux choses, un pays ne peut pas se développer. Aujourd'hui, les musulmans se sont rassemblés à un grand jour qui est le vendredi. C'est parce qu'il y a la sécurité. Sinon, on a vu des jours passés où il y avait des tirs, etc. Les mosquées étaient déjà fermées. Les marchés, etc. Donc aujourd'hui, alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a la sécurité. Et voilà, nous aujourd'hui, on se rassemble comme on veut. Et on fait nos actes d'adoration. Sans cela, sans la sécurité ni la paix, on ne peut pas obtenir ces deux grandes choses. Tout se fait par qui? Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, dans l'invocation des messagers et les prophètes qui ont précédé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était leur objectif, etc. Tel que Ibrahim alayhi salam, au moment où Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ordre d'aller soulever la maison sacrée, qui est la Kaaba. Lorsqu'il finit, qu'est-ce qu'il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses invocations? Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de cette cité une cité de sécurité, stabilité. En dehors de cela, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les accorde une subsistance. Et là, ça nous montre que
Lorsque nous consommons quelque chose ou lorsque nous cherchons de quoi à manger, c'est qu'il y a la sécurité. Sans la sécurité, nous ne pouvons pas atteindre ce genre de trucs. Aujourd'hui, alhamdulillah, tu portes ton boubou, on t'appelle le musulman, tu es fier de ça. Il y a eu des jours, tu ne pouvais pas porter des boubous. Comme nos aînés, nos grands-pères nous ont expliqué. Même le chapeau, on peut le dire, tu n'avais pas qu'à de porter le chapeau. Il y a eu des jours passés, tu ne peux pas te faire appeler un musulman. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, tu es fier de ta religion. Grâce à qui? Grâce à les bénédictions ainsi. Qu'Allah les fasse miséricorde. Ça, c'est une grâce divine. Nos grands-parents, ils ont fait des sacrifices. Ils ont fait des sacrifices pour cette religion. Pourquoi pas nous? D'autres ont été chicotés, frappés, même tués. On a vu tout cela dans ce pays-là. Mais aujourd'hui, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Les musulmans sont respectés partout. C'est parce qu'il y a la sécurité, il y a la paix. Sans ça, on ne peut pas avoir. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Youssouf, etc. Lorsqu'il a pris la reine, ils l'ont désigné comme le chef de Misra, Égypte. Il a fait appel à ses géniteurs et il les a rassurés ensuite de rentrer sur lui dans son pays. Avec quoi? Avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et en toute sécurité. Cela montre que sans cela, on ne peut pas avoir de développement ni de progrès. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé ainsi. Il nous a dit quoi? Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Quiconque commence la journée chez lui en toute sécurité. Mu'afa fi jasadihi. En bonne santé dans son corps. Et ensuite, il dit Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité la nourriture de cette journée. C'est comme si on lui avait donné le monde entier. Allahu Akbar. Combien de personnes avec qui tu as causé hier nuit, aujourd'hui matin, ils ne sont pas avec toi. Soit d'autres se sont retrouvés dans les hôpitaux, et soit d'autres sont restés dans la maison. Ils sont empêchés par quoi? Par la maladie. Aujourd'hui, nous, on fait la prière dans nos mosquées. Alors, certains musulmans n'arrivent pas à avoir accès à cela. Pourquoi? Par manque de sécurité. Il ne peut pas sortir, aller accomplir la prière de vendredi. Mais nous, aujourd'hui, alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Et à côté de cela encore, on remercie nos grands-parents. À côté de cela encore, il faut encore remercier nos chefs, notre leader, comme on peut le dire, le président de la République. Il faut être fier de cela. On dit quand le poisson il fait des doigts pour l'eau, il le fait pour lui-même. Sans l'eau, le poisson ne peut pas vivre. Donc aujourd'hui, cela montre que, alhamdulillah, ce monsieur, il a fait beaucoup aussi pour les musulmans. Il faut être fier de cela et il faut être aussi reconnaissant pour cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui garde pendant longtemps parmi nous. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous maintienne tous sur sa guidance. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit quoi? Tu commences la journée en toute sécurité. Ça c'est 1. Tu es en bonne santé. 2. 3e, et tu as ta subsistance de la journée. 3. Et là, il nous a expliqué 3 catégories de choses ici. Mais Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a commencé par quoi? Par la sécurité. Parce que lorsque nous sommes en bonne santé, sans la sécurité, la santé ne peut pas nous apporter quelque chose. Lorsque nous avons notre subsistance, quand on veut investir ou acheter quelque chose, aller acheter des marchandises, sans la sécurité, on ne peut pas avoir accès à cela. C'est là que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette sérénité, cette sécurité, cette paix aujourd'hui. Nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Aujourd'hui, on dit les élections approchent. Les musulmans, il faut faire des sacrifices, faire des doigts pour que Allah subhanahu wa ta'ala apaise le cœur de la communauté ainsi que la population.
C'est ce qu'on a dit le vendredi dernier. Ne mettons pas la peur dans le cœur des personnes. Non. Mettons toujours Allah subhanahu wa ta'ala devant les choses. Le musulman, sa vision est différente des non-musulmans. Lorsqu'il est en face d'un événement, il met toujours qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Il place toujours Allah subhanahu wa ta'ala devant les choses. Et voilà pourquoi, alhamdulillah, il a toujours sa sérénité, sa tranquillité et il est toujours stable. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Allah wa sallallahu ala bashir nazir. Faqad amarakum la bizalik. Faqala azza min qa'in. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت أقدامنا اللهم ثبت أقدامنا اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر موتانا وارحم موتانا واغفر لنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.